পান্ডাও যত্র লামসাগো তিনি খাবার জাতে বুকসং 14 তারিখ ডিসেম্বর 2025 সাল মারিও আও তিনি কতর কতর কক্তমা তুবি ফাইকা দং বুসকাং সমীর আও মিয়া যে বিজেপি নি মহা যোগদান হই সভা খালাইজাকমানি আগরতলানি রাউদ্র সভা সি বাউন বুসকাং যে কতর সভা হনি হিমানি বিসিঙ্গ যেসক বরক বাংলানি বরক বাংলানি কক সালালিয়া ফিয়াবা ও পান্ডাও হাস্তেনি মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহা কক সামনি বাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কক সামনি আবো নেতা রগনি কক রিয়া গুন্ডা রগনি কক সিও তাই আবো গলি গলিনি গুন্ডা হাইকেছে কক সাচিব যে যে বরক বিজেপি নি কেবেंनाय बरन टक बुकुर खुगमा हाइके खुगनाय थाप्ला सावै थांनाय याकार ग्लाक चीन लगियो तंगो सीएम बाय पीएम ओमाके मंत्री विकास देबना কক सामनि तिनि सेजालाइखा तिप्रा मथा प्रेस मिट खायै ताई कगनो खोनावै सीपीआईएम नि हासे तांफां ताई एलओपि जितेन्द्र चौधरी बाहानो मंत्री विकास देबबर्मानो मंत्री सकक दिहनि मंत्रीकरा डक्टर मानिक सारि थानिबो कयखा आबाहाय कायसा तं हालगो त्रिपुरा हासेनि राजनीति ओ बेलायखेना तुंफ्लालाजाक तो बारिया सेक्रेटारिया साबो बिसि क कतर साइबान माहायखै बातायलायजाक ओ जराव जे मियानि कगनो सारा थांका आंके जे बीजेपी रकनि महा योगदान सभा हनि मानि जागाव 1700 फैमिली नि 5000 हाय भोटार हनि सापानो त्रिपुरा मथा ककसिल जाका आरो जतई फेमास बरक 5000 काया बरने 5000 जॉइनिंग हनि रग बाहाय तिनि प्रेस मिट खाइ साख्लायमानि नोकजाखा त्रिपुरा मथानि बखाक्तै जे मंत्रीकरा डक्टर मानिक साहा कक सामानि चाकमा रखे बाहायके निजिनि स्क्रिप्ट बायखे खलाय तंखा नरखा तामुङि माया नौनि बिसिङाव गोमा लेखा प्रजेक्ट दङ कताल स्क्रिप्ट खलायदि नर देबनागिरि नबा हामजागिया ओ फादारनि इंराज सकनि स्क्रिप्ट न हामजागौ हनि मानि नतैनै बेलाखे खानांजाक तिनि फुङायखेनो बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्मा बाहायनो कगनो तिनि रिएक्शन रखा बुआग्रानि पुलियानि नरक रिएक्शन नायबायदि तामनि हबा बुआग्रा गोबां मोजांनि रेफारेन्स ना हारि साका जे आसामनि जे कार्बि आंलं आरो बाहायके बर्नखा रोमान स्क्रिप्ट बाय आरो बीजेपी नि सरकार खाइ दङ आसामाव बाहायके बर्नखा रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनि बागि रो सिनि बरक ताबुक निजिनि आमानि कगनो सैदानि हिंगाके रोमान स्क्रिप्ट बाय सिमान होके नंनि ताम प्रॉब्लेम मुंजाक और सय सय रुगजागि थांगा जे कुचुगो कारनानि मोसं जागिया जे रोमान स्क्रिप्ट बाय हायं बेरेमो जे सिलाय दंमनि बरक बुजिनानि नायया ताइ अब हायके कायसा कगनो देरै दङ माने तिप्रा दफानो देरै दङ आबोनि बागैनो बसकाङो जे 18 तारिखनि सानजा दाम बाजाराव हमसां रेलि खालायनायाव साख्लायखा बुवाग्रा खानायग्रानि बुवाग्रानि कक साका जे हास्तेनि हामक्राइयो तुमुंनो अमाके कसारो केबें खांकाके तिप्रा सालुक्रक अबाहायनो हाय नाय दंलाक चबा अंखनाय आबो कुनो तिप्रा मथानि चबाया पुरा तिप्रासा जे बरक रोमान स्क्रिप्ट न हामजागनाय बसे अबनो तुइनाय अंखर बायसिनाय आफ्रो राजनीति तंगलाखनि बुवाग्रा हिंस रइ साइखनरका खानाय बुवाग्रानि पुलिया कक जे जदिও बसाका आनि ब्लक लेभेल नि प्रोग्राम नि सुगनो ओ बीजेपी नि आगरतलानि कतर रेली ओ बरक फालिया नै बुवाग्रा साका बरक फाइमनति आबनो कारिबा हायनो जे ताबुक बीजेपी रगनि ओ पान्डानो तिनाय बुवाग्रा साका नरक पान्डा जेसमन खाइतंनि किन्तु दफानि मानथाइ सिनि बरनि राजनीति नै याक्तार दिनै सामानि खानानि बुवाग्रानि पुलिया मेसेज था मैंने देखा है बहुत लोग बहुत खुश हैं। मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरे ब्लॉक मीटिंग में उनके स्टेट लेवल की मीटिंग से ज़्यादा लोग आते हैं और मुझे पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता। लोग अपने पॉकेट से रुपए देकर हमारे प्रोग्राम में आते हैं और एक छोटा सा ब्लॉक का मीटिंग भी इनके स्टेट लेवल मीटिंग से ज़्यादा बड़ा होता है हमारा। और अगर इससे देखकर इनको बहुत खुशी लग रहा है तो उनको एक दिन मैं निमंत्रण करता हूं कि आकर मेरा एक छोटा सा ब्लॉक का मीटिंग देख ले। इससे 5 गुना ज्यादा बड़ा मेरा ब्लॉक का मीटिंग होता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मीटिंग इससे स्टेट लेवल से 5 टाइम ज्यादा बड़ा होता है। एनीवे, जिनको खुश लगना खुश होने दीजिए। सब जानते हैं कि रियलिटी क्या है और वो पॉलिटिक्स से बड़ा है। मैंने स्टेट के सबसे बड़े लीडर को एक बात कहते हुए सुना है कि क्यों हम एक विदेशी स्क्रिप्ट अपनाए जिसने हमारे ऊपर शासन किया। बेसिकली रोमन स्क्रिप्ट क्यों अपनाए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है तो हम क्यों उनका स्क्रिप्ट को अपनाना चाहते हैं।
क्योंकि अंग्रेज ने हमारे ऊपर राज किया, इसके लिए हम इसको क्यों अपनाएं। पहला बात है, कोई बोल नहीं सकता कि तिपरासा को कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका सुझाव है तो सुझाव सुन लिया हमने, हम एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा बात, अगर आपको अंग्रेजी से इतना प्रॉब्लम है, रोमन स्क्रिप्ट से इतना प्रॉब्लम है, तो अपने बच्चे लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजना बंद कीजिए। मंत्री लोगों को बोलिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। क्यों सिर्फ तिपरासा का बच्चा बंगाली मीडियम स्कूल में जाएगा और मंत्री का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा? ये हमारा घर का बात है, ये हमारा तिपरासा का इंटरनल बात है। बाहर के लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम किस स्क्रिप्ट में लिखे? हम तमिल में लिखे, हम तेलुगु में लिखे, रोमन स्क्रिप्ट में लिखे, बाहर के लोग कौन होते हैं बोलने वाले? ये हमारा इंटरनल बात है। आप सुझाव दे सकते हैं, आपका सुझाव सुना। आप आदरणीय इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने सुझाव दिया, लेकिन बच्चे के भविष्य के संग खिलवाड़ मत कीजिए। जब तक एक इंडिजिनियस स्क्रिप्ट बनेगा, तब तक हम कौन से भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्या हम अपना परीक्षा बांग्ला में लिखे जब तक हमारा खुद का स्क्रिप्ट बनता नहीं है? 10 साल लगेगा तो 10 साल तक हमारे बच्चे लोग बंगाली में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हम लोग फेल होते रहेंगे। बीजेपी स्टेट है असम, कार्बी लोग हैं वहां में, रोमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया गया है। तो असम में, जहां में 6 शेड्यूल एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कार्बी लोग रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो क्यों त्रिपुरा में हमें कोई और हमें ज्ञान देगा कि हमको किस स्क्रिप्ट में लिखना है, किस में नहीं लिखना है? और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको भी बोलना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, जो बीजेपी में आप लोग लीडर्स हैं, आपके बच्चे लोग बंगाली में क्वेश्चन पेपर पढ़कर परीक्षा दे? इससे क्या हमारा भविष्य, हमारा जो तिपरासा स्टूडेंट्स है, हम बंगाली स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें अपना अधिकार चुनने का राइट है। हमें कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए वो हमारा अधिकार। 99% लोग रिजेक्ट करते हैं बांग्ला स्क्रिप्ट को। बस डोंट टेल अस व्हाट टू डू, वी नो व्हाट वी हैव टू डू। वी द तिपरासा पीपल विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड as a second class citizen in our own state. I may not have all the positions and powers that many of you all have, but I have one thing which you don't have. I have the support of my poor Tiprasas in the villages. And I know that the poor Tiprasas, उनके ये नया साल आने वाला है, मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ, हाथ जुड़ाकर शांति से त्रिपुरा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो आप पॉलिटिक्स कीजिए। मुझे अपने बच्चे लोगों का, अपना नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य को बचाना है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, और मैं ये बात करते रहूंगा। जिसको जो बोलना है कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, मेरा एक ब्लॉक मीटिंग आपके स्टेट लेवल मीटिंग से ज्यादा बड़ा होता है, और हमें पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, लोग अपने पैसे से आते हैं। खबर ताते बुखुक सं अबतो बुआग्रानी मेसेज ताई आमनो रखसावनि गोबां बरक रिएक्शन देखानो सीएम डॉक्टर मानिक साहा बाय मंत्री विकास देबबर्मानि कक सामानि रगनो जे कक सामानि न तिनि तिप्रा मथा पार्टीनि इंगिनाय स्पोक्स पर्सन खरगबुरी रगनो चंद्रमहल आचुगै प्रेस मिट खाइनाय मंत्री गनो नाकार सानानि मंत्री डॉक्टर मानिक साहा जेहेतु कक बरक कगनो रोमान स्क्रिप्ट बेरेनानि गसिया इंगे बखाइसे संविधाननि पदतै दंखतै बाइके रोमान स्क्रिप्ट न ब इंग्लिश बाय बनो बिथि सीमाबो इंग्लिश बुंबाय सैतंग बिन बुंबो सैतंग फेसबुक रोमान बाय सैतंग ताई आवाहाय काइसा बासानो अवाके सामानि मन्त्रिअक्रानि पद दंखतै मोजां लिया काइसानि अधिकार न सबायनानि इयाकेबा बयनि हामक्राइनो केबेंनानि बिनि राजकरै आबगै प्रति तामसेजाय अजे मुख्यमंत्री कक सामानि आपनो तो जाजाया नंखा सेरगमन जानखा ताई जे मंत्री विकास देबबर्मा नाकार मा साननाय हिनि सालायखा खरगपुर स्पोक्स पर्सन आगिनि एमएलए
রাজেশ্বর দেববর্মা, CK জামাতিয়া, সুনীল দেববর্মা, তাই অ্যান্টনি দেববর্মা সং খাইনি তিনি প্রেসমিট তীব্রমথানি চন্দ্রমহল হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি বড়দিনের উপলক্ষেও আপনাদেরকে সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন। রাজ্যের মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বা জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বক্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়, অত্যন্ত নিম্নমানের বক্তব্য উনি রেখেছেন। সেই সমস্ত ইস্যুকে নিয়ে এবং বরক ভাষা এবং গত পরশুদিন আমাদের দেশের খ্যাতনামা শিল্পী জুবিন নেটওয়ার্ল্ড এই অনুষ্ঠানে যে ঘটনাটি হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, এবং সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করার মূল উদ্দেশ্য। প্রথমে বরক লিপি নিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অত্যন্ত আপত্তিকরজনক। ভাষা আমাদের ভাষাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কোন লিপিকে নির্ধারণ করা হবে সেই ভাষাভাষীদের অধিকার রয়েছে সাংবিধানিকভাবে। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি গতকাল এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ওনার যে আসল মুখোশ বেরিয়ে এসেছে, বরক ভাষা ডেভেলপমেন্টের জন্য উনি এক বিন্দু ইচ্ছা নেই, পরিষ্কারভাবে অনীহার প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার 25 বছরের সরকার বগলদাবার সরকার অবসান ঘটলে এই রাজ্যের দীর্ঘদিনের দাবি বরক ভাষা ডেভেলপমেন্টের জন্য, উন্নয়নের জন্য এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য এবং ভাষাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে নিশ্চয়ই নতুন সরকার গঠিত হলে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং সরকারিভাবে স্বীকৃতি গ্রহণ করবেন। তা না করে গতকালকে মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজে উনি যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন চাকমা ভাষা, চাকমা জনজাতি গোষ্ঠীর চাকমা স্ক্রিপ্ট ওনারা নিজস্ব ভাষা ডেভেলপমেন্টের জন্য স্ক্রিপ্ট ওনারা করতে পারে, তাহলে আপনারা কেন বরক ভাষাভাষীর বুদ্ধিজীবীরা ভাষাবিদরা সেইভাবে নিজস্ব স্ক্রিপ্ট করতে পারেনি? এটা অত্যন্ত একটা উপজাতি অর্থাৎ বরক বিরোধীর একটা বক্তব্য। বরক ভাষা ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তো বরক ভাষা কমিশন গঠন করা হয়েছে, কমিটি গঠন করা হয়েছে অতীতে। সম্পূর্ণ রিপোর্টগুলি রোমান হরফে সাই দিয়েছিল, রোমান হরফের পক্ষে রিপোর্টটা জমা পড়েছিল সরকারের কাছে। ডক্টর পবিত্র সরকার ভাষাবিদ ভাষা কমিশন গঠন করে সেখানে পরিষ্কার রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে, সামিল করা হয়েছে এই রাজ্যে বরক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীরা রোমান হরফে বরক ভাষা ডেভেলপমেন্ট করার লক্ষ্যে বরক পাঠ্যপুস্তকে হোক সম্পূর্ণ সব ক্ষেত্রে রোমান হরফে ওনারা সাই দিয়েছে, ওনারা চায় এ কথা পরিষ্কার উল্লেখ করে গেছেন। তারপরেও 20 বছর ধরে এই কমিশন সাবমিট করার পরে আজকে 20 বাহু দলে চলে গেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আহ্বান করছি, আবার পুনরায় আহ্বান করছি, ওনার মানসিকতা, ওনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা হোক। আমরা বরক ভাষাভাষীরা আমরা জানি আমাদের ভাষা কোন স্ক্রিপ্টে ডেভেলপমেন্ট হয়, কোন স্ক্রিপ্ট গ্রহণ করলে আমাদের ভাষাকে বিকাশ করা যায়। এই ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, আমরা এই ব্যাপারে আমরা জানি। তার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে আমাদের বরক ভাষাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য রোমান হরফের পক্ষে আমরা দাবি করে এসেছি। তাই রাজ্য সরকারের কাছে আমরা আবার অনুরোধ করব, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আবার অনুরোধ করব, ওনার দৃষ্টিভঙ্গি
থেকে উনি বেরিয়ে এসে ককবরক ভাষা ডেভেলপমেন্টের জন্য রোমান স্কুল গ্রহণ করা হোক, এটা আমরা আশা রাখি। উনি নিশ্চয়ই ওনার দৃষ্টিভঙ্গি, ওনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন। এই রাজ্যের ককবরক ভাষাভাষীদের তাদের সেন্টিমেন্ট, তাদের বিবেককে, তাদের দাবিকে সম্মান রেখে উনি আগামী দিন রাজ্যকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য উনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আমরা আশাবাদী। ওনারা সবসময় বলে থাকেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। এই ক্ষেত্রে সবকা সাথ সবকা বিকাশের কোনো মিল নেই। যে বক্তব্য ওনারা রেখে থাকেন সভা সমিতিতে বিভিন্ন তাদের জনগণের কাছে তারা বলে থাকেন, ওনারা বলে থাকেন, সেই দিক থেকে ওনাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ ওনারা যদি বলে থাকেন, ওনাদের মূল মন্ত্রকে যদি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, তাহলে ককবরক ভাষা ডেভেলপমেন্ট রোমান স্কিম গ্রহণ করা হোক। এরপরে আরেকটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক পিস এন্ড হারমনি হামজাগো বিনমো কাছে উস্কানি মূলক বক্তব্য পাবলিক नो उस्कानी रिजों जागा जाथरि असुरि आबर सिमिया बिनि गोबां भिडिअ जों नुका बाट अमा हाय लैंग्वेज ने होते बो हासाल दंथो नेक्स्ट फ्यूज रामा तांथो जेंगमानि तुइबो बो मापसाना नंगो पब्लिक थानि तिफ्राबासिन थानि हागे बिनियाव जे लैंग्वेज सामो तिफ्रानास अशांति खायनि कैसा स्टेप नाय दंमोन जों सिन गै ते बाकी तो आं हसो सारा मुसुंलिया जों बोनो जे लेक्चाराव जों कयटा खानाकाम बर 28 दिन बिसा 28 ता माने नाय जों तिफ्रा मथा बर जों सिकल माथा सिकल पार्टी नि राव गोबां लाख जों पट मिनिस्टार थानि जों खानाका बोनो स्पीच सो हम कैसे मुदेरा दे तिफ्रा मथा पार्टी हम कैसे नाङै सि पार्टी सनाम जाबो हम बखाबै खालियो जे बरक खाइने र बखाबै छायो रांबै पाइ मानाय रांबै बरक टप जानाय पार्टी यामो बोबा गरना हमजगे बोबा गरसि लीडर बोनसि होप ना नाइसे कि बरक तम और के बनो दमो ग्रुई रांग लोक खाइ सिनि बरन नन कमरि मांगला पाइ मांगला अबनो मुतनारि जों नेक्स्ट जे इलेक्शन फाइट दं आजागा 28 आउट ऑफ 28 न तिफ्रा माथा जिरि नाय अब कंफर्म अब कोनो मुतनारि जत बरक बोबा गरना अटैक खाइ ततन तिफ्रा माथा पार्टी स्ट्रंगै फाइने yang direct no মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা no মন্ত্রী সভানি সককনানি মন্ত্রী সকক দি হিনিয়াই সাকলাইখা এলওপি জিতেন্দ্র চৌধুরী তামনিবা অব খরকসা মন্ত্রীনি কক ইমাইয়া খরসা নেতানি কক ইমাইয়া তিপ্রা মথা তো সাকাবো গলিনি গুন্ডা রগনি কক হাজিংসিউ বরনো সে তক বুকু ফুই হেকে ফুইনানি থাপলা চানানি রগনকে জিতেন্দ্র চৌধুরী বাহিনী সাকা অব রাজনীতিনি কক ইমাইয়া নাকে তিপ্রা সানি হামক্রাই রেগজা কক সাদি তিপ্রা মথা যদি বুল খাইটং হাকে বা বনো পাবলিক রক তা খাইটং এবা আইননিबो हिंति बनो रमदि सरकार तंबा किन्तु तामंगै कक सित्रा सावि तंखा बनो मंत्री इंगनानि चौकिया हनै सावि खेनारका जितेंद्र चौधुरी खनायानि बिनि दाबिनि क যে ট্রাইবালদের জন্য তাদের কি কর্মসূচি, তাদের শরিক দল টিপরামথা শরিক দলের কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক, তাদের বিভিন্ন ধরনের ইদানিং কালের যে সমস্ত ভূমিকা, এ সম্পর্কে সরকার তথা ভারতীয় জনতা পার্টি বা জনজাতি মোর্চার কি দৃষ্টিভঙ্গি, তার তো কোনো ব্যাখ্যা নেই। শুধু দেখে নেব, প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে, ছাই করে ফেলতে হবে। ককবরকে বারবার বলছেন থাপলা চানাই মানে ছাই করে ফেলবেন, এবং সর্বশেষ জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন, একদম অঙ্গভঙ্গি দেখি পোল্ট্রি মোরগের মতো ছিঁড়ে ফেলবেন। আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো এবং রাজ্যের গভর্নর মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এই মন্ত্রীকে এক মুহূর্তের জন্য মন্ত্রিসভায় রাখা উচিত নয়, তাকে বরখাস্ত করা উচিত। এবং এটা সরাসরি একটা কগনিজেবল অফেন্স। হ্যাঁ, ত্রিপুরা মথায় জাতীয় কিছু অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ করছে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি তুলুন। মুখ্যমন্ত্রী তো এসব কিছুই করছেন না, শুধু মুখে নানা কথা বলছেন।
আর সেই জায়গায় আরেকজন মন্ত্রী যারা আইন ভাঙছে, সংবিধান অমান্য করছে, সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করছে, তিনি পাল্টা সন্ত্রাসের কথা বলছেন। আমি একে শুধু নিন্দা না, আমি বলবো ইমিডিয়েটলি তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এবং যে পুলিশ অফিসাররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এই ভিডিওটি দেখে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নতুন যে আইন হয়েছে সেই ধারা অনুসরণ করে কোন ধারায় তাকে ভোগ করা যায়, তাকে যুক্ত করা যায়, এটা দেখে করা দরকার। নতুবা ত্রিপুরাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ইতিমধ্যে কলুষিত হয়েছে, এটা আরো কলুষিত হবে, আর যারা আইন ভঙ্গ করছে তারা আরো উৎসাহিত হবে। বড় সাক্ষী রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী, তিনিও যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন এটা তারও অপরাধ হবে, অন্যায় হবে, গর্জিত হবে। এ হলো আমার বক্তব্য, নিন্দা এবং তার বিরুদ্ধে ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। खाबानि तावदे बुखुकसं बीजेपी पार्टीनि पृष्ठा प्रमुख रत्न तुइनाय तिनि कायसा गथुमुं पान्ना संसाजाखा मोहनपुर ताई आरो थाङै मानजागिखा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा बाई आगिनि मंत्री अक्रा ताबुनि एमपी बिप्लव कुमार देव तंखा मंत्री रतनलाल नाथ आगिनि मंत्री भगवान चंद्र दास ताई बीजेपी नि नेता रक तिनि आ पान्डानि बिसिंति मालाय थानिव पार्टीनि कक न जेसेक सावफिया बा बिप्लव कुमार देव बाई मानिक साहा मालाय लेमानो तिनि खातुं लाइजाक लुकरक ताई खातुं लाइ थानिव सानानि थाङै बिप्लव कुमार देव थाङै कबागिरिखा मानिक साहा न मानिक साहा कबाक जाम बाई खाकसाङैने बसाय खानारका आं आगि बीजेपी हादिया सेकां नसे 2015 आनो सभापति इंनानि कक्से प्रपोजाल फायो आबो बिप्लव कुमार देव इंकाय मंत्री रतनलाल नाथ बाहायनो जे बरगनो जाय जायखे बुजिरि माने हिंकाके रतनलाल नाथ आमाखेव बलायखा आमनो कारिबो बरक जे तिनि जे दांसा कायसाव थाङैनाय जे कक सालायखा पृष्ठा प्रमुख रत्न डेभलपमेंट तिने बनि सामुं हुमुं बर बलायति कक सानथांखिनि साखा पृष्ठा प्रमुख रत्न अंखा सय फान कतर बीजेपी पार्टी न कतारै तमने हिनिबो ककदार लायखा खनायग्रानि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा बाय आगिनि मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव थौनि क আপনার করতালি দিয়ে এই সুন্দর মুহূর্তের সঙ্গে 16তে যোগদান করি তার আরো 8 মাস আগে হঠাৎ করে একটা টেলিফোন আসলো বললাম আমি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি বলছি আরে বলুন আমার নাম বিপ্লব দেব আরে আর নাম বলতে হবে না আমি দেখেছি আপনাকে মাঝে মাঝে আমি যখন স্কুটারে করে যাই মেডিকেল কলেজে গাড়ি করে যাই আপনাকে দেখি কিন্তু আপনার সাথে পরিচয় নেই আর আপনার যে পার্সোনালিটি এমনিতেই দেখতেই কালকে মজাকের সাথে কথা বলছিলাম একটা বিষয় আছে তার এখানে বললাম না পরশুদিন যে এই ফিগার এই পার্সোনালিটি যে খাতে রাখবেন যে বাটিতে রাখবেন সেই রকমই হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যখন আমাদের মাননীয় আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি ওনাকে বানিয়েছেন তখন এই রতনদার পরামর্শে আস্তে আস্তে করে 4.5 বছর প্রায় উনি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন তার আগেও পার্টির জন্য কি করেছেন আপনারা সবাই জানেন আমি যখনই ফোন পেলাম আমি বললাম কি বিষয় বলুন এবং প্রথমে সুবল ভৌমিক ফোনটা করেছিল আমাকে আমাদের প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি ফোন করে আপনি দাদা একটু কথা বলেন তখন বললেন যে আপনার নামটা দিতে হবে কি নাম বলে আমরা ডক্টর সেল করছি দিল্লিতে এই ছেলে আমি না রাজনীতির সবসময় কমিউনিস্টদের এগেনস্টেই জন্মের থেকে এদের এগেনস্টে আমি ছিলাম তো হঠাৎ করে এই ধরনের
বললাম, আচ্ছা দিয়ে দিন। দেওয়ার পরে প্রথম ওনার সাথে আমার কথা হয় প্রায় 8 মাস আগে, 2016। একদিন কি জানি মনে হলো স্যাটারডে, আমার চেম্বারও বন্ধ, আমি আমাদের যে পার্টির অফিস, কেন্দ্রীয় আমাদের স্টেট অফিস, সেখানে আমি যাই। তখন সুনীলজিও বসেছিলেন। নতুন দিশাতে এক পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন, নতুন ধাঁচে। আমার বাঁদিকে ওয়াল লেখন হয়েছে। অনেকদিন পর এত সুন্দর ওয়াল লেখন আমি দেখেছি, অনেকদিন পর। কারণ আজকাল লোক রেডিমেড সবকিছু নিয়ে আসে। একসময় হতো আমরা ওয়াল লেখন লিখতাম, তার মধ্যে সবকিছু, তার মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে পার্টিটা জুড়ে যেত। আজকাল আমরা সবাই শর্টকাটে চলে এসেছি। কিন্তু আজও আমাদেরকে যদি ধরে রাখে কেউ, সে ওয়াল রাখি। তার মধ্যে যারা যারা পরিশ্রম করেছে, সঙ্গে ছিল, তাদের জীবন ভর মনে থাকবে। কিন্তু এখানে ফ্ল্যাগ লাগিয়েছেন, ঝান্ডা লাগিয়েছেন, এগুলো মনে থাকে না, এটা মনে থাকে। আমিও ছোটবেলায় আমাদের পার্টিতে কেউ পদ্মফুল বানাবে না, অস্পৃশ্য পার্টি ছিল, কমিউনিস্ট ছিল সত্তাতে। ক্লাস 8-9-এ থাকতে আমিও ওয়াল লেখন নিজে করতাম, পদ্মফুল বানিয়ে, নিজে রং দিয়ে। কারণ অন্য কেউ হাত লাগাবে না, হাত লাগালে অস্পৃশ্য হয়ে যাবে, তো তার জাত চলে যাবে। এই Farikha Dr. Bukhokchong Tabok IPFT Party ni joining Panda Khanabaji Tini Fungono Funkochangono Gonda Tuishani Bising Khobjangnai Kollan Singh Bisiwo Tini Jampura Kamiwo 8 nukhungni 26 voter Tipramot hatai CPM party yakari banarom phailaikha Prem Sadon Triprani yaktei angkai amno karibo IPF pibahnya sajagya angkha je Montri Bikas Deborma Kok samani sikon party rogno bayakadi borno thapla sari redi borno tai bokrok ta tisaredi 2828 narnani hairoknoi gundagiri kok samano sajagli IPF pibo khana jaji joining brahman yaglo saikhanar maniko তিনি 14 তারিখ ডিসেম্বর 2025 রবিবারনি সাল চিনি পার্টি আইপিএফটি গন্ডা তৈসা ডিভিশননি খাকতৈ চিনি দুমুনগর বিসি খবজাগো আন্দারক লাইও চিনি কৈলাংসিং বিসি ও বিসি অব এক্স্যাক্টলি ও পারা অংখা জাম পারা হিনজাগো অর প্রায় নিনি 30-35 পরিবার মতো দङ এর দীর্ঘদিন বিভিন্ন দল বাই বরক সমর্থন খাই দङ বিশেষ করে সিপিএম বো দङই দङ ইনকে নাইখা বরক ও জাগাগো তিনি তুইনি কারেন্টনি বেবে প্রবলেম ইনকে কাজে जों সরকার শরিক দল হিসাবে আইপিএফটি এবং বর্তমান আং বিসি চেয়ারম্যান হিসাবে ব্রংনি এলাকাটা আং আমজগই নাইখা কারেন্টনি বাগে আং ডিপার্টমেন্ট বাই কক সালাইখা তুইনি বাগে ব্যবস্থা তমা খাই মানে অবন তুই প্রাথমিক তমা খাইনা নাংনাই বা দরখাস্ত অ্যাপ্লিকেশন বা ইত্যাদি ইত্যাদি আং ব্রংনো কমিটমেন্ট মানি পরে বরক তিনি চিনি আইপিএফটি পার্টিও বরক অন্য তাইকুবিনি দল ইয়াকারে চিনি দল জয়নিং খাইবেগা অর প্রায় নিনে 8 পরিবারনি 26 বুটা চিনি পার্টি আইপিএফটিও বরক যোগ খাইবেগা ও যোগদান খাইতানিও চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট চরণবাসী ত্রিপুরা দङ এবং চিনি আইডব্লিউএফটিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ইউড আইপিএফটিনি সেক্রেটারি সং বরকবো বনো ফাইলাম সবাইকা বেলাইনো খা খামসা বেলাইনো ওয়ানামা সিংসা চিনি বরক তাকবো এই সব নিনি তিনি গন্ডা সরা মেন জায়গা বাই মেন টাউন বাই IPFT joining yagulo tipramot hawo joining mani bo koktoma kasai phaika chinia phawo obongkake Kanchanpur saidyo EM Bobranjan yangni yaktei BJP khaitongnai rok tangai tipramot yakarkha ambo khanadi tai tini tipramot ri panda songsajakha EM Rabindra Debormani manjabung bai yang bisamgonjo bokhago bahaino joto tipramot ri panda rogono mantri okra Dr. Manik Saha kok samani bai mantri Bikas Deborma kok samani kok nomang phiroklai mani nokja khayang khayang farike tipramot hani yang ni panda kis ke naini badi
তিনি চৌর দহরামপাড়া ও ফাইয়ে কেহা দহরামপাড়া SB স্কুল ব স্কুলনি অবস্থা খুব চাইয়া তাই চৌ নাইলেহা বড় চিনি টিচার ফোন খুব শর্টেজ দङ के स्टूडेंट ना सुबांगिया आरो इनफो लामा पायामोनि कारण ता ओ स्कुलनि जे अवस्था ब स्कुल 2007 5 6 7 ब एरिया माने आफु ओता मसे आफु ओता म तिनी तो बेमसा बसर था 7 के प्राय 20 बसर ति कासा कासी 19 बसर 18 19 बसर था के आम बरो स्कुल फनो ताना हा के ब चिनी एडिशन जियो नि स्कुल नो के बनो बिस्काउ ट्रे कंस्ट्रक्शन बये जों सालायनाय के मेन काउके एडिसियो रांक्रिमन बये कंस्ट्रक्शन खेने फनो मस्त खक्सियो बदि के मागबां मा स्कुल न चिनि एडिसि एरियाव दङ मास्टर फनो कालाया के निनि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रे नांगमो फटो चेयर टेबल बेंच बदि मारो फनो क्रोय पाइ के बदि खेसे एडिसि नि अवस्था दङ आमो एनो जों बार मा साव स्टेट गवर्नमेंट न जे एडिसि न ट्रे फान्ड रिनिउ तो फान्ड रियांसि के एडिसि नि स्कुल नि अवस्था बदि खनावनाय आबंखे एडिसियो जे तंनाय स्टूडेंट राव ब्रांनि भविष्यत कुरि नंनाय के चौनो इच्छा के दे चौनो भविष्यत कुरि खेनि नाइम दे आबो चौ प्रश्न केव के चौ इच्छा तो चिनि चराय रनो चिनि छात्र रनो काहाम के शिक्षा अधिकारी आने बये चौ फम खातौ आरो इफो चौ चौ मदि ब्रांनो व्यवस्था खेरि मैया मले मेन कौके रांक्रुय टीचर रिक्रुटमेंट खेन मानि फर रांक्रुय इंफ्रास्ट्रक्चर खेनि ताने बय फर रांक्रुय आबन बय से चौ बदि के बुगे तो आमी त्रे बेसि कौ साननाया जों बिस्काउ बनो ते काहाम खेनि मारो पारान होग्रा रो पता उफाये ब्राउन स्कुलनि अवस्था रो ब्राउन फ्रंलाहा के ब्राउन खूब डिमांड के मोबाइल हा रे फ जों ता केरि मैया आमी जों खाव साय मा दङ आरो इफो बनो आं त्रे ब्रेके जराव मातां खेबायनु आं बनो चेष्टा खेनाय आबो नांनो आं साखिनो सुनु त्रे आं बनितो यासु सानिनाया समस्त कौले चिनी ओ एडिसियो रासु रांखौ फैसा खुरि मोनबाय एजुकेशन डिपार्टमेंट ओ जोंलाय थानो फनायहा प्रपोजल फनक बांमारि हा बुआनि डाक्टर नोंखा अर्धेक डाक्टर MBBS संगाले मोटामुटी जत्तनो सेमनो निना बुआनि डाक्टर निना बुआ कसकबाय नों जखन डाक्टर नायै बिथि सिनापुर बांला बाजे सिरहट बिथिनि बुमं শুধু সিরহর সকালে একটা বিকালে একটা খাওয়ার পরে খাওয়ার আগে ডাক্তার আমুল সে বিশেষ তিনি ত্রিপুরা ও বিদ্যাজ্যোতি ইংলিশ মিডিয়াম PMC ইংলিশ মিডিয়াম কিন্তু ইয়াংখা তামখাকে সুনখাই ও ইংলিশ নগবর সেকা বিদেশিনি ইংরেজ রংনি চাকমা রকছে বরক হরফ ফ্লাইমান হুকাই নরক টাঙ্গে হরফ খাইমিয়াং চাকমা হরফ বাই মানবা পড়ি চাকমা হরফ বাই পরীক্ষাদারি অনেক প্রশ্ন দङ তাকুকে বুকুক জং সিংন দং সখাইনা বাগৈ চিনি বরংনা লগিতে মিয়াকে 5000 পং সাবনাই মেলা যতন ডাস্টবিনক লাইজাক আ হপ্রেং হরিদন সংগ্রহ কয়বার দল সেলাইকা কয়বার তামুংখা বলঙ্গ বেশি দিন তঙিমাং মুলিয়া মায়ং কুফুর মায়ং কসম হলে খাগৈ কা ফাই চল ফাইনাই রমজান মালে নং সাব মালে আং প্রধানমন্ত্রী বসে প্রধানমন্ত্রী পু মিয়া যে বড়রক 2-3 জন খুব বড় জোর 5 জন আপনার রেখা 5000 বরং বিভ্রান্ত খাইনা বাগৈ বনি বাগৈ ন বুবাগ্রাত ছাও নরজরানো বিশ্বাস খাইকাই আং নরং যে কগ্রি মানে আং নং তুনিরি ফাইনাই উত্তর পূর্বাঞ্চলি আসাম মেঘালয় মণিপুর মিজোরাম নিরিয়াং পশ্চিম বাংলানি গুরখাল্যান্ড পর্যন্ত जोंबाय तब थांसा खायै लंडन पर्यंत थाङै आबनो नरनि वानजि सारो किरि जागो ও किरि मानो बरक तब SIR যখন চালু খাইকা হাজার হাজার বুটার বাতিল থাংবাই সিনাই অর যখন সিরিজি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল লঙ্গৈ जोंनो যে থকংনা নাইমানি আরব বরক থকক মানলিয়া তাবুখাই বরক মানখরনাই একদিন মাথা নাই আফ্রুকাইনো ও চিনি রিয়াং ব্রু রং ন जों সিমিদা ফাই রিয়াং ব্রুরাও তো বাংলাদেশ থেকে আইছে খাইছেনি সুদাব সিমিয়া আমরা শান্তি চুক্তি আনার লক্ষ্যে
ত্রিপুরা রাজ্যের জঙ্গিদের সঙ্গে আমরা চুক্তি করেছি বো জঙ্গি আইপিএফটি সে জঙ্গি ফুক তাই নেরকে সাবজানে বয়সান সোশ্যাল মিডিয়াও শুক্লা সরংস সিলাই বালজাক মঙ্গল সংরক সিলাই বালজাক মানে পদের পদ অরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে তংনাই মানে যে কোনো সময় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খাইনার পর কোনো দ্বিধাবোধ তংলাক যুগজানি কল্যাণপুরত গণহত্যা আংখা বলং বড় ফাই কখা আপনার তাই সে কেস খাইনাই মারম মাই বুনাই ফুং दिनै जों दामा दै होनालाय जों दिनै कायसा त्रिपुरा मथानि उद्योगे फाइना एडिसि जेहेतु साम्पाहा आबनि बायनो जों दिनै कायसा प्रचार खालाय दं इरो जों दानि होनालाय जों ना सिनि त्रिपुरा साराव माथां जानि बबागानि लोगै जों देख्लायफाव माथां जागनाय आबनि बायनो जों सिनि त्रिपुरा मथा जों रेलि खालाया जे जरा न'आव आसि दंनाय राव जरा बल ब्रान्ति दंनाय राव तागबो अखाया दंनाय रावनो जों मनो जानानो फायदि जों थानसा ओय सिनि जे मानथाय सिनि जे सक्ताय सिनि भबिष्यत जे प्रजन्म दंनाय बंनो जों रानि बागै सिनि बबागानि लोगै जों बंनो yang 49 samonu amse wahanya je 17 jona hai voter tipra motha yakarinyai BJP phaimani koktoma MLA sombolal chakmani yaktei ke BJP bai tipra motha simini yang joining ne লংত্রবেলি দলাই ত্রিপুরা 49 সামনা কনস্টিটিউয়েন্সিনি বিসি খবজা দোলসরা বিসিনি 63 নম্বর বুথ কেন্দ্রনে 6 ফ্যামিলিনে 17 বুথাত ত্রিপুরা মথা বদলিয়া করে বিজেপি নে বানারাম ফাইকা हाइनो हाइ 65 नम्बर बुथ केन्द्रने एक फैमिलीने 6 बुथार ब त्रिपुरा मथाने या कारै बीजेपी ने बानारम फैमाने मांगप्ले नुकजागो फाइगा बरंनो खाबाय खबर लामसोइनो हारका 49 सामनो कनस्टिट्युएन्सिने एमएलए सम्बलाल चांगमाते जयजित चागमा संग्रा माता की जय भारत माता की जय ত্রিপুরা মুতা থেকে আগত রূপধন চাকমা তোমায় জানায় হাজার হাজার স্বাগতম তোমায় জানায় হাজার হাজার স্বাগতম শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ত্রিপুরা মুতা দল ছেড়ে বিজেপিতে আসা রূপধন চাকমা তোমায় জানায় স্বাগতম মাতরম ভাই মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ খাবার দাদা বুসং জরান কক পানা পাইনি সিগাং তাকিসা কখুমিয়া ফারা ত্রিপুরা চোবালাই বঠো नि बखाक्ति बाहायनो तिनी कायसा पान्दा ओ हदा अक्रा रकनि चंगजाक बुमुं बाय सेंट्रल कमिटी रक खाजाका साउथ त्रिपुरा बिलोनियानि बीकेआई स्कुल कम्युनिटी हल नगो सालनायनि त्रिपुरा चौलाय बथुनि बखाक्ति त्रिपुरा हदानि अक्रा चाक्रा रक बाहायनो लगियति खातुं खाजा खलायनाय बरनि पान्दा संसा लायखा 11 सेंट्रल कन्फारेंस इनका आमनो कारिबो त्रिपुरा मथा पार्टीनि बखाक्ति तिनी सुनाय बाजाराव बाहायनो त्रिपुरा मथानि कायसा खादुमुं रेली खालायजाखा सारिक दामथाम जराव सुनाय बाजाराव खादुमुं रेली मिया रवीन्द्र भवन बसकांगो बीजेपी जनजाति मोर्चानि बिसिंति कायसा लोकथुम पान्डा ओ मंत्री विकास देबबर्मा एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा मथानि साकाव जेखौ खामिया सामानि आबनो सेजा लायनो बरनि खादुमुं ताइ जलिजाखा 39 मनु ब्लकनि प्रेसिडेंट मनिन्द्र त्रिपुरा ताइ मंत्री विकास देबबर्मा बाय एक्स एमपी रेवती त्रिपुरानि कग्न फिरक लायखा मनिन्द्र संरक इनके आबै बाक्सानो जे तेबो ककथुमनि कग्न सानन थांगांगाकै तिनी जे जागाव गोबांमा पान्डा अंखा पान्डा रगनो गोबां कुगनो सीपीएम रग बाहायनो अबाहाय कक सामानिनो जाजागलिया मंत्री विकास संरक जेतिखे कक सावि दंखा तिनिनि जे कक तमा ओ नरदाखिसा अपडेट जेरनानि हिनिमानि आबहुंकांगा तो खेलानि बकक मातांगो क्रिकेट डक थांनाय मानि रां मंत्री प्रदीप सिंह राय गुमती जिल्लानि गरजी एलंबारि आमसायो आयासु यारनो रि कमल बागिखा इनके इएम दलि रियां बाहायनो सान्त्रि बाजारो रि इनको दोलाय रक बागिखा कमल रक इंद्रसेना रेड्डी नालो हास्तिनि हास्ते फा बाहायनो संस्कृति बलयनि हाट नतिनै लोकल फर भोकेल नि कग्न मुजमानजै कग्ना रखा अबाहायकेनो करं पान्डा खातुं खाजा पान्डानि बिसिंतै तिनी
पान्डा संजाखा আগরতলা প্রেস ক্লাবনি বিসিনি সকার মানে পান্ডা তাই অমিয় দেবরায় মুকুমু সকার হিরণময় চক্রবর্তী মুকুমু সকার ডক তিনি সংসাজাখা বানাও নারায়ক রাং মাজাখা থং মন্ত্রী টিঙ্কু রায় হদাও কক্টম থুমেরনি বারজা রং বলাইখা পান্ডাও আগরতলা প্রেস ক্লাব সংজাক থংমুং বাতে মুঙ্গ কাবলাই রং সকার জাখা অমিয় দেবরায় টি পুরস্কার ইয়াফারজাকা কক্টমা থুমনাই সরজু চক্রবর্তী ন হিরণময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার মাংখা সত্যব্রত চক্রবর্তী বাই সুবল কুমার দেব মৃণাল কান্তি বণিক তাই চন্দ্রিমা সরকার ন মানজাখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার তাই প্রেস ক্লাব নিকাশকো সরকার সংরক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অস্ট্রেলিয়া ও বডি সৈকত তিনি বন্ডি সৈকত যে সাংসিদা তাংনেরক তাংমানি ন सेलेंगमानी जानखा তিনি জরানি কক পান্ডাতাই কাবাং কক সলে খাপন তাতে বকসং খাতাইছে কোনি কক তুই ফেনি কক সার যতনা হামबाय